Eggnog. Sarap dyan. Sarap. Improvise lang muna tayo. Improvise. Ay, gunting. Ayan, di ba? Improvise. Improvise. Oo, pwede yan. Ouch. Diba? Improvise lang muna. Improvise. Kasi wala tayong lalagyan ng ganyan. So, wala tayong cellophane. Gumawa lang tayo ng paraan. So, ready for bake na tayo. Yan po. So, i-open na natin yung ating lagyan mo natin. Yan. Cooking time. Ating eggnog. Yan. Okay. Wow, eggnog. Yan, tatanggalin na natin sa oven. Okay. Ating ginawa na eggnog. Okay. Eggnog.